ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ମୋ ମାମୁଙ୍କୁ ଥରେ ପଚାରିଥିଲି 9 10th ରେ। ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ଯିଏ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ପଢ଼େ ସିଏ କେବେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ଷ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଆଉ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମ୍ରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରୁହେ ତେଣୁ କେବେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଏତେ ଭଲ ମିଳେନି ଆଟମୋସ୍ଫିୟର। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମ୍ରେ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗୁଆ ସବୁ ସିଲାବସ୍ ସାରି ଦେଇଥିଲି। ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଏତେ ପଢ଼ୁନଥିଲି। ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରି ଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୋର ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ମୋ ସ୍କୁଲ ପାଇଁକି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କାରଣ ମୁଁ ଏଫର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ରାଙ୍କ ଆଣିପାରିଛି। विद्या ददाति विनयम विद्या नम्रतार प्रतीक विद्या द्वारा समस्ते आगू बढ़ी था विद्या ही सफलतार मार्ग होता है। प्रकाश पाई द्वादश परीक्षार फलाफल तेरे आसतु जाना आम अंचल गौरव आनी जो छात्र अच्छा सहित आलोचना करवा से कौटी पाठ पढ़ुले आज केते रैंक रही सफलता पछरे कौन श्रेय रही आसतु सीधासल भाव में सहित आलोचना करवा। स्वागत करी प्रतिदिन टीवी की आप सफलता शुभेच्छा और अभिनंदन अनेक अनेक प्रतिदिन परिवार पक्षर परिचय रखिए। मो ना साई आवाहन जेना मो डीएवी पब्लिक स्कूल चंद्रशेखरपुर छात्र एवं कॉमर्स टॉपर अच्छी काली रिजल्ट बाहर आउ जाना पाइली कि मु डीएवी जोनल टॉपर अच्छी। तो मो स्कूल पाई बहुत खुशी अच्छी कारण मु एफर्ट जो मु भल रैंक आनी पारची। आउ मो टीचर्स मान को बहुत थैंक्स करी कारण से मैंने मते बहुत हेल्प करछंती। आउ डॉक्टर जोगेश चंद्र महांती से मो क्लास टीचर अकाउंटेंसी पढ़ाते से मते बहुत मोटिवेट करती। मो इकोनॉमिक्स मैडम डॉक्टर पूजा दास मिश्र से भी मते बहुत प्रेरणा दियंती। आउ सेति खुशी अछि। पाठ पढ़ार रहस्यटा कौन कि भाव में पाठ पढ़ुले कि पाठ मन रखुले। 11th रे मोर बहुत कम मार्क थिला कारण मते गोटे सब्जेक्ट बहुत डर लगे किंतु मु जानिली कि सब्जेक्ट डिफिकल्ट नथिला से सब्जेक्ट गोटे चैप्टर थिला से चैप्टर कॉन्सेप्ट थिला। तो कॉन्सेप्ट गोटे वैरायटी क्वेश्चन थे जोटा कि डिफिकल्ट था। तो मु सेही कॉन्सेप्ट काटा को स्ट्रांग कली आउ मोर सब सब्जेक्ट धीरे धीरे स्ट्रांग हैला। और मु सब परीक्षा स्कूल रे गोटे गोटे मार्क बढ़ाई चेष्टा करे और बोर्ड जाए कि मोर परफेक्शन आसीगला। पाठ तो पढ़ुले निज परीक्षा प्रिपेयर होता परीक्षार समय आसला पाठ गुड़ कि भाव में मन रोला कि भाव में रिवाइज करुले कि भाव में पढ़ुले जो आपण मानकर जो अच्छा पिला जो अन्य छात्र कौन वार्ता रखिए। ये कथाटा मु मो मामू थे पचारि 9 10th रे। से मते कहते कि जी लास्ट मोमेंट रे पढ़े सी केबे भल स्कोर करिपरिबनी। तेणु मु वर्ष स्टार्टिंग रु ही भल पढ़ुली। आ बोर्ड एग्जाम टाइम रे जेहेतु मु हॉस्टेल रे रुहे तेणु केबे भी पाठ पढ़िया को एते भल मिलेनी एटमोस्फियर। तेणु मु जानथि कि बोर्ड एग्जाम टाइम रे असुविधा हो पारे। तेणु आगुआ सब सिलेबस सारी देती। बोर्ड एग्जाम टाइम रे मुझे पढ़ु नथिली मु टिके फ्री थी कारण मु जानथि मोर भल हम। आउ मो टीचर्स माने सब कोऑपरेट करते से माने हॉस्टल आसिकी हमको हेल्प करते। तो सेटा मते बहुत टर्निंग पॉइंट हो गला मो लाइफ रो। कौन लक्ष्य रखिछन्ते आगु को। मो मामू जे कि सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट वहाँ में प्रताप स्वाई। तो मुझे देखी कॉमर्स नहीं आउ मोर इच्छा गोटे भल चार्टर्ड अकाउंटेंट हेबी। आगु को सीयूटी एग्जाम अच्छी भल कॉलेज मिलू आउ सी फाउंडेशन ने भल करने चेष्टा करी। बापा माँ सब कौन कहते जहाँफल बापा माँ दूर रही बापा माँ आप पाखे थे लगुले। सी मते बहुत मोटिवेट करती। सी मते सब भल पाती मार्क आसू कि न आसू से मते सब कहते कि निज बेस्ट दे तापर आउ किछि भावनी सेटा ही मुझे करली आउ खुशी अच्छी कि एक्सपेक्टेशन बेसी आनी और सी बहुत खुशी अच्छा मो पूरा फैमिली भी बहुत खुशी अच्छी समस्त खुशी अच्छा। निश्चित भाव में जड़े पिलार सफलता पछरे पितामाता ही श्रेय गभीर भाव में थाए ही आश्वासना पिला मानसिक भाव में सुदृढ़ करें। आसतु सीधासल भाव में पितामाता सहित कथा जहाँफल पिलार कृतकार्य आज एत बाट को आगे नहीं। मैडम स्वागत कर धन्यवाद। मु श्रीमती सस्मिता स्वाई मु श्रीमती सस्मिता स्वाई सायन मम्मी से छोट बड़ भारी डिसिप्लिन और ओबीडिएंट थिला किंतु पाठ पढ़ार एत मन दे नाला किंतु मुझे लक्ष्य रखी से धीरे धीरे बड़ होती से पाठ कौन बुझिला
ଆଉ ସେ ନିଜେ ତାର ଏଫର୍ଟ ଦେଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହିଁ ସଫଳତା ପାଇବ। କି ତାର ଆଉ ହାର୍ଡୱାର୍କ ଆଉ ଡେଡିକେସନ ଛଡା ଆଉ କିଛି ସର୍ଟକଟ ୱେ ନାହିଁ ସଫଳତା ପାଇଁ। ସେ ସେଇଟା ବୁଝିଛି ଆଉ ସେ ନିଜେ ଆଜି କରି ଦେଖିଛି। ଆଜିର ଯୋଉ ସଫଳତା ଦିନରେ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସମାଜକୁ, ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ପିତାମାତା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆପଣ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଖାଲି ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ହବାକୁ ହେଲେ ଖାଲି ହାର୍ଡୱାର୍କ ହିଁ କର, ଆଉ ତାର କିଛି ସର୍ଟକଟ୍ ନାହିଁ। ଛୁଆକୁ ନିଜେ ପଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ବୁଝିବ ତାକୁ ଆଉ କେହି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି। ସେ ନିଜେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ କରିବାକୁ ଯିବ। ଆଉ ଖାଲି ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏନକରେଜ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଛୁଆ କ'ଣ କରୁଛି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ସେ କୋଉ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ସେ ଭଲ ବାଟରେ ଯାଉଛି କି ଖରାପ ବାଟରେ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଖାଲି ଦୂରରେ ରହିଲେ ବି ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ବିଜୟ କୁମାର ଜେନା, ମୁଁ ସାଇ ଆହ୍ୱାନ ଜେନାର ବାପା। ତାର ପୁଅର ପଢ଼ା ବାବଦରେ ସବୁ ତା ମା ବୁଝାଏ। ମୁଁ ଖାଲି ତା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟଟା ଦିଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସିର ଶ୍ରେୟ ରହୁନି। ଯୋଉ ଖୁସିର ଲୁହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଆରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା, ତାଙ୍କ ମାମୁଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଜାଣିବା ଯେ କିଭଳି ତାଙ୍କର ଭଣଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଆଶ୍ୱାସନା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ମହାମୟ ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ମୁଁ ଜଣେ ଚାର୍ଟେଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ସାଇର ମାମୁଁ। କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଥିଲା ଯୋଉ ଭଣଜା? ସେ ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଠ ତ ମୋ ମତରେ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ। ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ। ଆପଣ ତା ସହିତ ଯିଏ ବି ମିଶିବ ସିଏ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବ। ସେ ପିଲାଟି ସେମିତି ପିଲା। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ବୁଝେ ନା, ମୁଁ କେବଳ ତାକୁ ଟିକେ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଏନକରେଜ କରେ କି ପାଠ ପଢିବ, ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆମେ ଯୋଉ ତା ରେଜଲ୍ଟଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନର ଆଜ୍ଞା ଫଳ ନୁହଁ। ଇଏ ସମଗ୍ର 2 ବର୍ଷ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସେ ମୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ବି ସେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ କିଛି ସମୟ ଦେଖି, ସେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଲଗା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ସେ ପାଠ ପଢୁଥିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନର କେବେ ବି ଏ ଫଳ ଆସେନି। ସେ 2 ବର୍ଷ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ସମଗ୍ର ତାର ଏବଂ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ଶ୍ରେୟ। ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଭଣଜାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ? ବାର୍ତ୍ତା ଏଇଆ କି ଭଲ ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ମଣିଷଟେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଠ ପଢିଲେ ହିଁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହବ। ଆଉ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ମୋ ଭଣଜା ସେ ମୋ ସହ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅଛୁ। ସିଏ କେବଳ ମୁଁ କେବଳ ନୁହେଁ, ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବାର, ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଆମେ ତା ସହିତ ଅଛୁ। ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତା ସହିତ ରହିବୁ। ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ହିଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ଏବଂ ଘର ପରିବାରଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଘର ପରିବାରଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ପିଲା ପାଖରେ ଥାଏ, ପିଲା ଶିଖର ଛୁଇଁଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ବୋଝ ନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଆଜିର ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ସାଇ ଆହ୍ୱାନ ଜେନା। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରତ୍ୱ ଆମ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ କାମନା କରୁଛୁ। ଯାଜପୁର ଚକ୍ରଧର ଦାସ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।